नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हाज़िरीन महफिल, उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू हमारी तहज़ीब की शनाख्त का वसीला है। उर्दू हमें अपने माफ़िज़ ज़मीर के इजहार के लिए ज़बान अता करती है। उर्दू ही में हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। उर्दू ही में हम ख्वाब देखते हैं और उर्दू में ही हम ख्वाबों की ताबीर तलाश करते हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उर्दू ज़बान व अदब की, उस हवाले से हम सब फ़िक्रमंद हैं और इसी फ़िक्र के तहत हम मुशायरों का इनेकाद करते हैं, सेमिनारों का एहतमाम करते हैं, मुख्तलिफ तकारीब का इंतज़ाम करते हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी फ़िक्र अपनी जगह मौजूद है और हम सब किसी न किसी सूरत में अपनी ज़बान, अपनी तहज़ीब और अपने अदब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, सरगर्म अमल हैं। लेकिन एक बुनियादी बात यह है और तशवीशनाक बात यह है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इदारे मौजूद हैं, वहाँ तालीम भी उर्दू में दी जाती है, उर्दू ज़बान, उर्दू अदब पढ़ाया जाता है। लेकिन हकीकत यह है, ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारी ज़बान और हमारा अदब किताबों में दफन हो गया है और आम आदमी से हमारी ज़बान का रिश्ता मुनक़ता हो गया है और ये इंतहाई अलमनाक बात है। यहाँ प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि ज़बानें अवाम में पैदा होती हैं। ज़बानें तहज़ीबों के इख्तिलात से, तहज़ीबों के इश्तिराक से, तहज़ीबों के तसादुम से ज़बानें पैदा होती हैं और उन्हीं के दरमियान ज़िंदा रहती हैं। हमने इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया है। यही वजह है कि आज अवाम से जो रिश्ता ज़बान के साथ, अवाम का मतलब मेरी मुराद वो लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है और जिनके दिलों में अपनी ज़बान की मोहब्बत मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ बल्कि हम सब ये कोशिश करें कि अवाम से जो हमारी ज़बान का रिश्ता मुनक़ता हो गया है उसको उस्तवार करने के लिए जो अवामी ज़राए हैं उन्हें हम बरूए कार लाएँ। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। बर्क साहब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मोहतरम उस्ताद शायर थे। वो राह चलते हुए रिक्शा चलाने वालों से महवे गुफ्तगू रहते थे, उन्हें मुशायरों की दावत देते थे। उनकी सोच ये थी कि अगर रिक्शा चलाने वाला या टांगे चलाने वाला मुशायरे में शरीक हो तो वो कम से कम उर्दू की शीरीनी से तो वाकिफ़ होगा, अगर ज़बान नहीं समझता हो तो। आज शीरीनी से वाकिफ़ होगा, कल शेर भी समझेगा, फिर उसके दिल में अपनी ज़बान की मोहब्बत भी पैदा होगी। यही वजह है कि मुशायरों में कसीर तादाद में सामीन शरीक होते थे, जिसमें रिक्शा चलाने वाले भी मौजूद थे, जिसमें सब्ज़ी फरोश भी मौजूद थे, जिसमें शहर का एक आम आदमी भी मौजूद था। लेकिन आज का अलमिया यह है कि जिनकी रोज़ी रोटी का ताल्लुक़ उर्दू से है वो लोग खुद उर्दू तकारीब में शरीक नहीं होते हैं। उस ज़माने का एक आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला आज के उन लोगों से बेहतर है जिनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार उर्दू पर है। इसी एहसास के तहत डॉक्टर नुमान साहब की सरपरस्ती में उर्दू एकेडमी में हमने एक मंसूबा बनाया था
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 سے 2019 تک ہم نے 27 پروگرام کیے پوری ریاست میں. اور جب ہم نے وشاکھاپٹنم میں مشاعرے کا پروگرام بنایا تو وہاں ہم لوگوں نے مشاعرے سے پہلے ذاتی طور پر میں اور نعمان صاحب وشاکھاپٹنم گئے تھے. وہاں کی مختلف تنظیموں کے لوگوں کو جمع کیا, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں مشاعرے کے نام پر آپ 50 سے 100 سے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم نے مشاعرے کا انعقاد کیا اور 2000 لوگ اس مشاعرے میں شریک تھے. اسی طرح گالی ویڑی ایک گاؤں ہے, وہاں ہم نے مشاعرے کا انعقاد کیا. تو آپ یقین جانیے کہ گاؤں کی عورتیں, بچے, نوجوان, بوڑھے سب مشاعرہ گاہ میں موجود تھے. جب ہم لوگ واہ واہ کر رہے تھے تو وہاں کی عورتیں, بچے, بوڑھے, نوجوان سب واہ واہ کر رہے تھے. انہیں معلوم نہیں کہ مشاعرہ کیا ہے, ہماری تہذیب سے کیا رشتہ ہے, وہ کسی چیز سے واقفیت ان کی نہیں تھی. مشاعرے کے بعد میں نے ڈاکٹر نعمان صاحب سے کہا کہ اگر یہ لوگ واہ واہ بھی سیکھ لیں ان تقاریب کے ذریعے تو ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی. تو ہماری ایک کوشش رہی کہ ہم اکیڈمی کے ذریعے ہماری زبان کا جو عوام سے رشتہ منقطع ہو گیا ہے اس کو استوار کریں. اور اکیڈمی کا بنیادی کام بھی یہی ہے. جو لوگ اکیڈمی کے بیلات سے واقف نہیں تھے وہ انگشت نمائی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ ہم کس منصوبہ بندی کے تحت یہ ساری سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. اور ان دنوں جو لوگ ہماری سرگرمیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے, جو سانپ کی طرح ہمیں روزانہ ڈستے تھے, آج ان لوگوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے. اس قدر خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ سب کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. ہم چائے خانوں میں بیٹھ کر یا اسی طرح کے مراکز میں بیٹھ کر سیاست پر بات کر سکتے ہیں, فضول مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہ ادب پر بات کریں, ہم کیوں نہ ہماری زبان کی جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں, کیوں نہ ہم آپس میں ان مسائل کو اٹھائیں. کہ ڈور ڈور جا کر, گھر گھر جا کر ہم ویکسینیشن لگا رہے ہیں. ہماری قوم کو بھی اردو زبان کا ویکسینیشن لگانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دروازے تک گھر گھر جانے کی ضرورت ہے. چونکہ نعمان صاحب موجود ہیں اور آپ کی سرپرستی میں ہم نے جو کام کیا اردو اکیڈمی کے ذریعے, متحدہ ریاست میں بھی اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا. وہ ایک سنہرا دور تھا اور ہماری سرگرمیوں کی تخلیق میں حیدرآباد کی جو تلنگانہ اکیڈمی تھی وہ صرف حیدرآباد تک محدود تھی, جو کرناٹک کی اکیڈمی تھی وہ صرف بنگلور تک محدود تھی. ہماری سرگرمیوں کی تخلیق میں انہوں نے بھی گاؤں گاؤں جا کر تقریب کا اہتمام کیا ہماری تخلیق میں. تو یہ فضا ہم نے پیدا کی تھی. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.